Remcak semua sangat ikon yang ni tahu video na lagim na dal ni video de yan. Laitlum dagdag sa orang mga yan. Silong city may dang kabazuk lagim na rama tong suni ka ba yan Laitlum rama. Sung daw nakangya video. Yung na nga dagdag sa Laitlum riba nga. Yan video ko na sung jujulo yang ibu maru ketahu pa mandi mungkin sung din asung subscribe kayo nang bumo. Jujulo video ko niya ibu. Rasuk batuk daw Laitlum. Mamang ko nagja guri din na naan dalde. Fok ini. Đó là xuống ra view point này yang phải nó về nó để parking zone rồi. Kismat harap dalde ini. Mamang ko nagja. Mira mun kata ya cuma Ang ni kismat karap dalde. May ito kasi din. Ada ang ni ibanin laki. Ano ano may ito. Ya, ulit niya. Ate ang mga ate. Ako ba? Ikan kita niya wala akong tekang ikan. Ada kuda yang basah.
tahu ani gimana itu lain jok sana kacak nak tahu yang ini ya sushi produk benar itu tuh kok nerong aku tuh kok kain bisa ada no Đâu bike parking này có lúc thô quá ai đâu nghỉ này nó đó tuần sinh nè Laitlum biar pun ini dari bapelai mana ya ramadhan selalu foto kayak itu injuk mana de makawai na Laitlum biar pun ini mana de langsung like share subscribe mana de tahu komen semua deh dengan biar like dan subscribe baru ya biar pun ini yang play jok